हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, मेल हो या फीमेल हो, इनकी रूहानी लाइफ के बारे में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अपनी लाइफ में ये बेहतर कर लें तो अच्छी और कामयाब पोजीशन हासिल कर सकते हैं। व्यूअर, ये बुर्ज मेज़ान है, इसे लिब्रा भी कहते हैं, तुला राशि भी कहते हैं। तो व्यूअर, 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जो लोग पैदा होते हैं उनको उनके बुर्ज को बुर्ज लिब्रा या बुर्ज मेज़ान कहते हैं, तुला राशि भी कहते हैं। व्यूअर, आप लोगों को एक वीडियो हमने दी हुई है, आप लोगों के जो कीमती पत्थर स्टोन जो पहन सकते हैं, जिन जिन मसाइल के लिए स्टोन हैं उन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। व्यूअर, वो स्टोन भी आप पहनेंगे तो आपकी काफ़ी रूहानी तरक्की हो सकती है, बहुत सारे मामलात में आपको हेल्प मिल सकती है। तो व्यूअर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर, ये बुर्ज मेज़ान जो होता है, बुर्ज मेज़ान से रिलेटेड अफराद जो होते हैं इनको अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास पैदा किया होता है और ऐसे अफराद में काफ़ी सारी क़ुव्वतें रखी होती हैं, ताकतें दी होती हैं। व्यूअर, इनमें सबसे अच्छी ताकत जो है इनकी सिक्स सेंस होती है, इसके अलावा वजदान होता है। फिर व्यूअर, इन लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, इनका तल्लुक़ ज़्यादातर रूहानियत से होता है। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं और बहुत हद तक जो व्यूअर लगा लें कोई 70% मेल हो या फीमेल। व्यूअर, जैसे जैसे बुर्ज मेज़ान वालों की एज गुजरती है, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, रूहानियत को तरजीह देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली और ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं उनको छोड़कर सिर्फ मज़हब की तरफ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गाइड करना शुरू कर देते हैं, कुछ दम दरूद शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ताला ने जैसे जैसे इनकी एज गुजरती है इनको पावर देना शुरू कर देता है। व्यूअर, ख़ास करके औरतों में ये हैसियत ज़्यादा होती है, उनको उनकी सिक्स सेंस तेज़ होती है, सच्चे ख्वाब आते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे में ये गुस्से में अगर कोई बात कह दें वो भी पूरी हो जाती है, दुआएं अगर दें वो भी कबूल होती हैं। इस बुर्ज के लोगों में ख़ास अल्लाह ताला की रहमत रखी हुई है, खास करके इनाम आते हैं। तो व्यूअर, ऐसे में कुछ अफराद होते हैं जो कि रूहानी तरक्की हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को इस मियार पे और बुलंद करना चाहते हैं। उनके लिए हम आपको काफ़ी सारी टिप्स भी देंगे। फिर इसके अलावा आपको बताएंगे कि आपके बुर्ज आपसे क्या डिमांड करता है, कैसे आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, कैसे रूहानियत हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर, जब तक ये लिब्रा वाले रूहानियत की तरफ तवज्जो देते हैं, अगर ये छोटी उम्र में रूहानियत की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें तो व्यूअर इनकी तरक्की लाजमी होती है। फिर व्यूअर, जैसे जैसे एज बढ़े इनको रूहानियत की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इनकी बुर्ज की डिमांड ही यही होती है कि ये रूहानियत और मज़हब की तरफ आएँ। तो व्यूअर, ऐसे अफराद जिनको गुर्बत का सामना है या फिर व्यूअर कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके हालात कंट्रोल नहीं आ रहे, तो व्यूअर आपकी जो रूह है, आपकी जो बुर्ज की पावर है, उस वजह से आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप रूहानियत की तरफ आएँ। जैसे देखें आप रूहानियत की तरफ जाएंगे, आपके हालात यकायक ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर, ये आप लोगों की कुव्वत जो है ये आप लोगों के घरेलू मामलात को अच्छा करने में भी अहम किरदार अदा करती है, आप लोगों को माशरे में अहम काम दिलाती है। व्यूअर, आपके बुर्ज की पहली डिमांड ये है कि आप ज़्यादातर रूहानियत से तल्लुक़ रखें, मज़हब की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लें। फिर व्यूअर, लोगों की भलाई की तरफ आएँ। ये काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो हैं आप में कुदरत ने रख के भेजी होती हैं, तो जैसे जैसे किसी को अवेयरनेस होती है वो उसी तरफ आना शुरू हो जाता है, उसके हालात अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर, ऐसे अफराद जो अपने हालात अच्छे करना चाहते हैं, गुर्बत से निकलना चाहते हैं, मज़हब की तरफ आएँ, आप लोग रूहानियत की तरफ आएँ, कुरान और तदरीस की तरफ आएँ, तो आप देखेंगे कि आपके हालात कैसे बदलते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जिनको बिज़नेस में धोखे मिलते हैं, फिर व्यूअर उनके काम कारोबार चले चलाए बंद हो जाते हैं, नज़र बद का शिकार हो जाते हैं,
ان لوگوں کو بھی اپنی روحانی پاور کو اچھا کرنا ہوگا، صدقات دینے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور گھر میں جو ہیں مذہبی سرگرمیاں شروع کرنی ہوں گی، باقاعدہ سے تلاوت کرنی ہوگی، باقاعدہ سے یہ جو اسم اعظم ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہوں گے۔ تو ویور دیکھنا آپ لوگوں کے جو نقصانات ہیں وہ رک جائیں گے، کیونکہ آپ کی جو نیچر ہے، آپ کی جو جیسے آپ کے برج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں ویور آپ لوگوں کی شخصیت میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مذہبی رجحانات رکھے ہیں۔ تو جیسے جیسے لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں، اتنی ہی غم، اتنی ہی تکلیفیں انہیں بیئر کرنا پڑتی ہے۔ تو جیسے ہی لیبرا والے جو ہیں یہ مذہب کے جتنے قریب آئیں گے، ان کو خوشیاں اتنی ہی زیادہ ملیں گی۔ ویور ہم بات کر رہے ہیں لیبرا والوں کی روحانیت کے بارے میں، اور ان کو کیسے اس طرف آنا چاہیے، کیسے کون سے مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں، اس سب کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویور جیسے ہی آپ روحانی ترقی کی طرف آتے ہیں، اپنے آپ کو مذہب کی طرف لانا چاہتے ہیں، اچھے کام کرنے کی طرف آتے ہیں، تو آپ لوگوں کا ڈپریشن دور ہوتا ہے، انگزائٹی دور ہوتی ہے، منحوسیت دور ہوتی ہے، آپ پہ رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویور جب جو بندہ جو لیبرا سے تعلق رکھتا ہے، میل ہو یا فیمیل یا بچے، ویور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر آپ مذہب کی طرف آئیں گے، اپنی روح کو اچھا کریں گے، کوئی برے کام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھلائی کی طرف نکلیں گے، تو آپ خود چینج دیکھیں گے۔ یہ چینج جیسے ہی آپ نیت کریں گے اور ایکٹ کریں گے، آپ کو یہ چینج ملنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ جو پہلا اثر ہوگا، لوگوں میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی، لوگوں میں ایک اہمیت اختیار کرتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، ترقی ملے گی، پھر ویور آپ کے کام کاروبار میں گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی میں اچھی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ویور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ، آپ لوگوں کی قدرت جو ہے آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہے روحانیت کی طرف آنے کی۔ تو ایسے میں جو لوگ چاہتے ہیں ان کے فیملی لائف اچھی رہے، کاروبار اچھے چلیں، ان کے تعلقات اچھے رہیں، تو ان کو روحانیت کی طرف آنا ہوگا۔ ویور جیسے جیسے برج لیبرا سے ریلیٹڈ افراد روحانیت کی طرف آتے ہیں، ان کی نظر بد دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ان سے جیلس ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان سے ان کو نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ویور کافی سارے فائدے ہیں، کیونکہ کچھ برج ایسے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائے ہیں۔ تو سب سے پہلا برج اور سب سے اعلیٰ برج میزان ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اپنا بیسک پتہ ہونا چاہیے، اپنے برج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ ویور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی جھگڑے کرتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے، کوئی آپ کی جگہ کے پیچھے ہے، یا آپ کو جاب سے نکلوانا چاہتا ہے، ویور اس طرح کی پرابلم ہے، یا گھر میں آپ کو حصہ نہیں مل رہا، اس طرح کی اگر پرابلم ہے تو آپ مذہب کے قریب ہو جائیں۔ زیادہ تر آپ لوگ جو ہیں عبادت کریں، دعائیں کریں۔ ویور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن زیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قدرت کی پاور ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ویور بد نظر لگی ہو وہ اتر جاتی ہے، جادو ہو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ لوگوں کو خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ویور یہ لیبرا افراد ایسے ہیں، یہ آلموسٹ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں، اور یہ جو اپنے بہن بھائیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس چکر میں یہ اکثر اب خود کو اگنور کر دیتے ہیں۔ خود جب ان کی باری آتی ہے تو یہ زیادہ تر روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ویور اس کے ساتھ آپ 2-3 عادات ہیں وہ اگر چینج کر لیں تو آپ کو روحانیت کے قریب کر سکتی ہیں، آپ کے مسائل حل کر سکتی ہیں، آپ کو فیملی میں اہمیت دے سکتی ہیں۔ ویور سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے بھی جو ہیں خوشیاں دیکھنی چاہیے۔ ویور یہ جو لیبرا افراد ہوتے ہیں، چاہے یہ بوائز ہوں، گرلز ہوں، میل ہو، فیمیل، ویور ان کا کانسنٹریٹ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے پہ ہوتا ہے، اور اپنی خوشی یہ اکثر جان بوجھ کے یہ جو قربان کر دیتے ہیں۔
कुछ इनको मिलने वाला हो ये अपनी बहन भाइयों को देकर खुश हो जाते हैं, कुछ हस्बैंड को देके, कुछ वाइफ को देके। इस तरह के ये लोग होते हैं कि कुर्बानी करना जानते हैं। बस इनको ये होता है कि हमारी औलाद खुश रहे, हमारे बहन भाई खुश रहें, हमारे दोस्त खुश रहें। इस नीयत से ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी अहम चीज़ें भी लोगों को दे देते हैं। तो व्यूअर, कुदरत जब आपको देती है तो वो चाहती है कि आप भी उसी खुशी से फ़ायदे उठाएं, उस खुशी को आप भी इंजॉय करें। तो व्यूअर, ऐसे में आप लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल करना है खुद पे और ख़ुद को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। अपनी जो ज़ात है उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तो इससे आप लोगों की कुदरत भी खुश होती है, अल्लाह ताला भी खुश होता है, और आप लोगों की ये जो आप लोगों के अखलाक भी बेहतर होते हैं, रूहानियत भी बेहतर होती है। तो व्यूअर, खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, खुद को भी खुश रखने की कोशिश किया करें, अपनी ख्वाहिशें पूरी किया करें, अपने लिए अच्छे ड्रेस लिया करें, और जब कभी आप लोगों को कुछ ज़रूरत हो तो आप दूसरों से ले भी लिया करें। फिर व्यूअर, लिब्रा अफराद ऐसे होते हैं कि अक्सर उनमें बहुत ही रहम होता है और यकीन कर जाते हैं व्यूअर, ये हर बार जो हैं ऐसे लोगों पे जो कि इनको धोखा दे चुके होते हैं, जो कि इनको मारना चाहते हैं, इनकी जगह लेना चाहते हैं, इनके घर लेना चाहते हैं, चाहे इनके बहन भाई हों, चाहे इनके और जानने वाले हों। व्यूअर, ये फ़र्क नहीं करते उनमें, ये भूल जाते हैं सब कुछ और फिर व्यूअर अगेन उनके साथ घुल मिल जाते हैं। और ये वजह होती है कि इनको ज़्यादा नुकसान होता है और अल्लाह ताला की ज़ात भी नाराज़ होती है। क्योंकि दुश्मनों से केयर करने के लिए कुरान पाक में भी आयत आई हैं। इसके साथ साथ हमारा मज़हब और हमारा जो इंसानी हुकूक हैं उसके मुताबिक भी हमें ऐसे लोगों से एहतियात करनी चाहिए। तो व्यूअर, लिब्रा अफराद जो हैं, आप लोगों को चाहिए कि जिसने आपको धोखा दिया उसे जहन में रखें। चाहे आप माफ़ कर देते हैं लेकिन दोबारा बिलीव ना करें। आप बार बार बिलीव करके धोखे खाते हैं, बार बार धोखा होता है, फिर डिसहार्ट होते हैं और कुदरत भी आपसे नाराज़ होती है। व्यूअर, जब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने हुकूक पूरे करेंगे, खुद के लिए भी अच्छी सोच रखेंगे और ये जो रहम दिली है ये सोच के करेंगे तो आपके हालात भी अच्छे होंगे और कुदरत भी आप पे खुश होगी और रूहानियत में तरक्की होगी। इसके साथ साथ व्यूअर, एक और आप लोगों की आदत है ऐसी कि आप भोलेपन में होते हैं, आप लोगों को जो है सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसलिए आप हर बात शेयर करना पसंद कर देते हैं। ऐसे अफराद से, ऐसे लोगों से आप खुल के बात कर देते हैं। जो आपका एम ऑफ लाइफ होता है, जो आपकी विशेज़ होती हैं, वो सारी बता देते हैं। तो व्यूअर, आपने ये चीज़ पे भी गौर करना है, सिर्फ उन लोगों को बताएं जो कि आपके सगे हों या जिनसे आप जानते हों कि ये आपको नुकसान नहीं देंगे। क्योंकि व्यूअर, अक्सर लिब्रा लोगों के साथ ऐसा होता है, इनके दोस्त जो होते हैं दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं। इनकी फैमिली मेम्बर में भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो पीठ पीछे इनकी बुराई करते हैं और इनको नुकसान देना चाहते हैं। ऐसे ही ख़ानदान में भी काफ़ी अफराद होते हैं, लेकिन व्यूअर, ये लिब्रा अफराद सादा लोग होते हैं और ये जो होते हैं सबके सामने एक जैसा ही बिहेव करते हैं। इसलिए ये अक्सर अपनी विशेज़, अपनी ख्वाहिशात, अपनी एम्स जो हैं ऐसे लोगों को बता देते हैं जो कि उसी वक्त से इनका काम ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर, इसमें आप लोगों ने बहुत केयर करनी है। ऐसे में व्यूअर, कुदरत भी नाराज़ होती है क्योंकि वो आपको बहुत कुछ देना चाहती है और वो आपसे केयर की डिमांड भी करती है। तो व्यूअर, ऐसे में आप काफ़ी सारी नुकसान से बच सकते हैं, काफ़ी सारी रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ उन लोगों से शेयर कीजिए करें अपने ड्रीम्स, अपने एम्स, अपने गोल्स। इसके अलावा व्यूअर, आपसे कुदरत चाहती है कि आप लोगों की हेल्प करें, आप ऐसे लोगों की हेल्प करें जो वाकई नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। लेकिन व्यूअर, आप लोग ऐसे सादा दिल होते हैं, ऐसे इतबार कर जाते हैं, अक्सर आप उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, जो आपसे आके मसाइल बयान करते हैं, आप बिना तहकीक के उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे में फिर कुदरत नाराज़ होती है क्योंकि उसने आपको एक मनसब दिया होता है, आपको देने वाला बनाया होता है और आपका फ़र्ज़ होता है कि ऐसे लोगों को देख कर दें जो रियलिटी में हक रखते हैं। तो व्यूअर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले कि वो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी वाइफ,
ہسبینڈ یا ان کی اولادیں ان کو روک دیتی ہیں، تو جب ایسا ہوتا ہے تب بھی آپ لوگوں کی مصیبت آ جاتی ہے، آپ لوگوں پہ ٹینشن آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور آپ کو چاہیے کہ ایسے افراد کو ڈونیشن دیں، ایسے افراد کو جو ہیں زکوٰۃ صدقات وغیرہ دیں جو حقیقت میں حقدار ہو، کیونکہ اکثر آپ لوگ جو ہیں جس کی سنتے ہیں اسے دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ حقدار نہیں ہوتے، تو ویور اس چیز کا بھی آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ویور پانچویں اور اہم بات، آپ لوگوں کو غصہ بہت جلد آتا ہے، اور پھر ویور آپ لوگ ایسے میں ان لوگوں پہ بھی غصہ اتار دیتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، آپ کے ویل وشر ہوتے ہیں، اور غصے میں ایسی باتیں ان کو بول دیتے ہیں جس وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ تو ویور آپ لوگوں کو غصہ تو آتا ہے، یہ نیچر ہے آپ کی، لیکن ویور اس میں آپ لوگوں نے اپنی زبان پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے پیارے افراد جو ہیں جو آپ کے لورز ہیں، آپ کے کیئر ٹیکر ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، تو ویور آپ نے جو ہے بالکل اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ ویور یہ ایک بگ ریزن ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، تو اگر آپ یہ چیز سولو کر لیں تو آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ویور یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی لائف آل اوور ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔